الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح سيد المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى الشيخ أبو بكر بن سالم إلى روح صاحب الكتاب شيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي وإلى روح الشيخ النووي بن عمر البلدني إلى روح الشيخ محمد أشرف البني الشيخ محمد بن نيجر سؤال قرائهم من الأساس الأربعة ومن ذكرهم شيخنا الأحمر بن سالم الحبيب إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم إلى الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويسر إليهم ثواب ما سنقرأه وما سنعمل من عمل خيرك على هذه وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور العين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين
لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرامك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحوها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأقلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك ملك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح أبواب رحماتك، وعلى آله وصحبه وأهل محبتك وطاعاتك، وتدارك أمته بسريع إغاثاتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مهبط الرحمة وكاشف الغمة، وعلى آله وصحبه ليوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري، واجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، أوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتوح العارفين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul menghadiri majlis ilmu yang mana di dalamnya dibacakan ilmu-ilmu yang memperkenalkan kita akan hukum-hukum Allah, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa bagi kita bersama
Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini Allah terima semua niat kita. Tentunya kehadiran kita di tempat ini tidak lain untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang tertinggi yang diharapkan oleh hamba adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena ketika Allah Subhanahu wa taala ridha kepada hambanya, apapun yang dikehendaki oleh hambanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul mengkaji ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat peluang bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita. Mudah-mudahan dengan kita memulai, Allah tuntungakan. Dan mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berkumpul untuk mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mengkaji agamanya Allah Subhanahu wa taala? Supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan betul. Karena ketika seseorang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mengetahui tata cara ibadah tersebut, maka ibadahnya akan tertolak. Makanya dikatakan oleh Imam Haddad yang maknanya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi dia jahil, tidak tahu tata caranya, maka kata beliau madarat atau bahaya yang dia dapatkan itu lebih banyak daripada manfaatnya. Kenapa? Bahkan dikatakan orang yang beribadah salat misalnya, dia tidak belajar salat akan tapi melihat temannya salat. Temannya salat, dia ikuti gerak-geriknya. Sama betul, cara wudunya dia ikuti, cara salatnya dia ikuti. Tapi kalau belajar melihat dia aja, maka salatnya tadi kada sah meskipun pas. Kenapa? Karena syarat wajib salat kada diketahuinya. Yang mana rukun, yang mana yang sunnah kada tahu. Maka penting kita pelajari akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita insyaallah akan mempelajari kitab Safinatun Najah, yang mana kitab ini membahas tentang ibadah, yang mana kitabnya disebut namanya Safinatun Najah, yang berarti kapal keselamatan. Artinya kalau kita mempelajari kitab ini sama halnya kita menemukan kapal keselamatan. Namun ketika kita menemukan kapal keselamatan, dan keselamatan di sini adalah selamat dunia dan akhirat. Namun perlu kita ketahui, ketika kita menemukan kapal keselamatan harus kita naiki. Cara menaikinya kayak apa? Diamalkan. Amunya kita tetamu kapal tapi kada kita naiki, ya sama aja. Kita tetamu kapal, sekarang kita berniat, kita belajar kitab ini berniat untuk mengamalkannya. Kita hadir di majelis ilmu, majelis
pelajaran tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala dan kita niatkan untuk mengamalkan apa yang kita dengarkan. Adapun kelebihan-kelebihan hadir majelis ilmu itu sangatlah banyak. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah, hatta yarji', sampai dia pulang. Dan dalam hadis lain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghuduwu war-rawahu fi ta'allumid din khairun 'indallahi ta'ala minal jihad fi sabilih. Berangkat pagi hari atau sore hari untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik di sisi Allah daripada berjihad di jalannya. Jadi jihad kita sekarang ini adalah mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jal kafahu Allahu ma ahammah wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang berusaha paham tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukupkan apa yang dia pikirkan. Lagi sedih, Allah hilangkan sedihnya. Lagi sedih memikirkan utang, Allah jalankan, mudahkan untuk membayar hutangnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki sekiranya dia tidak mengira, jadi tak terkira-kira rezeki yang dia dapatkan. Ada dalam sebuah riwayat, warada fil athar, innallaha takaffala li talibil ilmi bi rizqihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan untuk penuntut ilmu itu dengan rezekinya. Ya Allah jamin. Nah, hadis ini atau riwayat ini dikomentari oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, maksudnya dikasih penjelasan. Kata beliau, hadza takaffulun khas ba'da takaffulil 'am alladhi takaffala Allah bihi likulli dabbah fil ardh. Kata beliau, ini adalah jaminan yang khusus setelah Allah Subhanahu wa taala menjamin semua makhluk yang melata di bumi, itu Allah jamin rezekinya. Terus hadis ini kata beliau adalah jaminan yang khusus, terlebih orang yang menuntut ilmu dapat jaminan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala tentang rezekinya. Kata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, nafa'ana Allah bih, idza kana lil insani fahmun fil ilmi wa manahahu himmatan fi talabihi fadzalika aqwa sababin li husulir rizq. Kata beliau, apabila ada bagi seseorang manusia kefahaman di dalam ilmu dan Allah Ta'ala berikan dia himmah, semangat di dalam menuntut ilmu, maka hal tersebut adalah sebab yang terkuat di dalam menghasilkan rezeki. Wala anfa'a lahu fi dzalik, yani talab al-ilm, fayanbaghi an yasrifa hammahu fi talabihi wa la yatakallafa talab rizqihi fasawfa yukfa wa yusaqu ilayh lianna Allah takaffala li talib al-ilmi bi rizqihi. Kata beliau, dan tidak ada yang lebih bermanfaat baginya daripada menuntut ilmu tadi. Maka hendaknya, kata beliau, mengarahkan kehimmahnya, semangatnya atau pikirannya di dalam menuntut ilmu.
dan tidak bersusah payah, tidak perlu bersusah payah di dalam mencari rezeki. Makanya kita lihat para penuntut ilmu itu nyaman dalam artian kalau dia bisi keluarga, bisi kuitannya Allah mudahkan dalam begawi. Makanya sangat salah santri, sebagian santri itu ampeh sekolah jar kenapa menggani kuitan begawi. Kenapa salah? Karena inya menuntut ilmu itu sebenarnya menggani kuitan sudah dalam mencari rezeki. Inya bujur-bujur belajar itu mempermudah kuitan dalam mendapatkan rezeki tadi. Artinya ketika inya bulik dari sekolah, baik itu pondok atau lainnya, untuk menggani kuitan itu bahkan membebani, bukan mengganii. Jadi kuitan tambah beban memakaninya di rumah. Gawian tambah uyuh. Kenapa? Karena ada lagi yang menuntut ilmu. Sebab untuk mendapatkan dia untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki tadi dia putus karena dia tidak melanjutkan. Itu kalau alasannya untuk menggani kuitan, beda kalau ada alasan yang lain. Namun perlu kita ketahui bahwa perlu kita yakini bahwa kita menuntutnya ilmu, dan menuntut ilmu ini kada harus di pondok, kada harus jadi santri di pondok. Misalnya kita di kampung, kita adakan majelis seperti ini, kita hadiri, kita semangat berhadir, itu termasuk menuntut ilmu. Itu termasuk menuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan kita hadir di majelis ini, Allah ikhlaskan hati kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah jadikan kita sebagai hamba yang berusaha untuk memahami agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat juga mengatakan, artinya sebagian orang mungkin mengatakan ana beribadah aja di rumah, nang hadir majelis itu nang kada tahunya aja, ini sudah tahu apa beribadah aja di rumah. Ada sebuah riwayat mengatakan majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Majlis fikih, majlis membahas tentang fikih, memahami agamanya Allah, mengenali lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. Masya Allah. Ini meskipun riwayatnya dhaif, tapi bisa menyemangati kita. Dhaif itu bukan maudhu. Beda kalau maudhu itu dibuat-buat. Kalau dhaif itu ada, maksudnya ada jalurnya, hanya saja jalurnya dhaif, lemah, tapi bukan maudhu. Memang hadis dhaif tidak dipakai untuk hukum, tapi dipakai untuk apa namanya, untuk mengkuatkan kita dalam beramal. Ada juga yang mengatakan misalnya anak ada hendak belajar, aku kada hendak belajar, kena mun belajar tahu, nah mun tahu wajib. Ada juga yang mengatakan kayak itu. Aku ada hendak belajar, kena mun belajar tahu, mun tahu wajib jadinya. Nah ujar siapa wajibnya pekerjaan atau ibadah tersebut setelah kita tahu. Kewajiban ibadah itu ada di pundak kita, baik kita tahu atau kada. Artinya manusia itu memiliki dua kewajiban. Kewajiban pertama mempelajari, kewajiban kedua mengamalkan atau beribadah tadi. Amun kada dikawi keduanya berarti double yang didapatkannya, tertimpa kepadanya dua dosa meninggalkan belajar lawan dosa meninggalkan
beramal. Amun orang belajar kada menggawi, itu dosanya satu, dosa kada menggawi, dosa kada belajarnya kada didapatkannya. Nah, kitab yang kita baca ini Safinatun Najah itu karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Kitab beliau ini Masya Allah itu diajarkan di pondok-pondok pesantren. Memang kitab beliau ini dasar fikih. Dasar fikih, jadi santri yang hanyar masuk itu biasanya Dakhirah, kemudian Mukhtasar Latif, kemudian kitab ini. Kitab ini termasuk dasar, namun dasar tapi kuat benar. Maksudnya kalau kita mendalami bujur-bujur, kita akan banyak paham tentang ibadah, meskipun kada semuanyaan, tapi banyak kita paham tentang ibadah dengan berkat kitab beliau ini. Beliau ini siapa? Beliau adalah Salim bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami. Beliau al-allamah, al-muallim, wal-qadi, wal-siyasi, wal-khabir bi syu'unil askariyah, al-faqih. Beliau allamah, kada hanya saja alim. Alim itu kan tahu tentang hukum, tahu. Allamah itu lebih lagi lebih luar biasa. Kemudian nama beliau tadi Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumer Al-Hadrami. Beliau dilahirkan di kampung di Asbah. Di Asbah ini kampungnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Itu kalau kita jelaskan, kalau dari Tarim itu setelah Siwun itu ada situ di Asbah, ada situ kuburan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Beliau belajar dengan ayah beliau Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumer, dan beliau qara al-Quran wa atqana awjuha adaih thumma ishtaghala biqra'ih. Beliau belajar Al-Quran dan belajar cara membaca Al-Quran, dan beliau mengajarkan. Nah, beliau ini ada memiliki dua karangan. Kitab yang kita baca ini Safinatun Najah fi ma yajib 'alal 'abdi li maulah. Yang kedua ada Al-Fawaid Al-Jaliyah fi Zajri 'an ta'atil hiyalir ribawiyah. Itu dua kitab sidin yang terkenal. Beliau kan tadi lahirnya di Hadramaut, tapi beliau meninggalnya di Betawi, di Pulau Jawa. Di Betawi itu kan Jakarta, pada tahun 1271 Hijriyah. Dan kitab beliau ini dikarangkan oleh beberapa ulama, di antaranya Syekh dari Indonesia, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi, yang namanya kitab beliau itu Kashifatus Saja Syarah Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, al-muallif memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini Masya Allah. Jadi asrar Al-Quranul Karim itu ada di dalam suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah itu ada asrarnya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini Bismillah ini sangat dianjurkan bagi seseorang, bagi siapapun untuk selalu membacanya. Baik mau berdiri Bismillah, mau duduk Bismillah, mau keluar Bismillah, mau masuk Bismillah, mau makan Bismillah. Karena
ketika seseorang melazimi bismillahirrahmanirrahim itu kada diumpati oleh setan. Karena perkara ketika diumpati oleh setan itu rusak jadinya. Makan itu kada baik, umumnya kada diumpati setan. Caranya ya bismillah tadi, masuk rumah. Makanya ada hadis mengatakan orang yang makan baca bismillah itu setan kada umpat makan, lapar jadinya setannya. Ketika masuk rumah membaca bismillah itu setan kada umpat masuk rumah. Makanya kalau kita takutan dengan setan, racaki baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini bismillah. Makanya pernah Habib Umar mengomentari bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjelaskan, kata beliau, orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya menghadirkan nama Allah di dalam semua gawiannya. Kalau kita lupa, misalnya kita makan bismillahirrahmanirrahim, kita harus ingat bahwasanya kita ini makan dengan nama Allah. Jadi di tengah-tengah makan pun harus mengingat Allah. Artinya ketika kita makan, kita ingat oh ini adalah rezeki dari Allah, ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita makan la haula wala quwwata illa billah, tanpa upaya, tanpa daya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillahirrahmanirrahim mengingatkan hal itu. Amun kita membaca bismillahirrahmanirrahim tapi di dalam amal kita lupa, maka kurang barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim disebutkan di dalam Sarah Nailur Raja al-ba lil musahabah ma'at tabarruk wal isim mushtaqun minas sumu wa huwa al-ulu wallahu alamun ala dhatil wajibil wujud al-mustahiq li jami'il kamalat والرحمن هو المنعم بجلائل النعم والرحيم هو المنعم بدقائقها. Maksudnya secara umum terjemahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, aku karang kitabku ini untuk mendapatkan berkah. Itu secara umum terjemahnya. Adapun satu-satu isim di sini diambil daripada sumu atau tinggi. Allah adalah nama bagi zat al-wajibil wujud, yang wajib adanya. Kalau kita kad wajib ada, karena ketidakadaannya kita itu kada berpengaruh, atau adanya pun kita itu kada berpengaruh, tapi Allah Subhanahu wa taala itu wajibil wujud, wajib adanya. Al-mustahiq li jami'il kamalat, yang berhak atau memiliki semua kesempurnaan. Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sama daripada rahma. Sifat rahmat itu menjadi menjadi menetap pada zatnya. Di sini dibedakan antara Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ar-Rahman itu jumlah hurufnya lebih banyak, Ar-Rahim daripada Ar-Rahim. Ar-Rahman kan 5, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Dan Rahim itu 4, Ra, Ha, Ya, Mim. Dan sebenarnya maknanya sama, lil mubalaghah, untuk menunjukkan lebih, tapi Rahman ini lebih banyak. Disebutkan bahwa Ar-Rahman itu memberi nikmat dengan jalailin ni'am,
nikmat misalnya mata. Dengan Rahman Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita mata. Asli matanya bisa melihat. Dengan Rahim Allah Subhanahu wa taala mempertajam penglihatan kita. Jadi tanpa mata kita tidak akan melihat. Jadi dengan Rahman Allah taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang agung. Rahim itu untuk menyempurnakan nikmat. Itu di antara maknanya. Beliau membuka karangan beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim itu karena mengikuti Al-Quran dan mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa agta'. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus, tidak mendapatkan berkah. Makan tanpa bismillah kada berkah, begawi kada bismillah tanpa berkah. Dan bismillahirrahmanirrahim itu ada 5 hukum. Ada kalanya wajib. Kapan baca bismillah wajib? Ketika sholat. Sebelum Fatihah itu kan bismillahirrahmanirrahim. Awal Fatihah bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim wajib. Hukum yang kedua adalah haram. Alal muharram lidatih, atas sesuatu yang pada dasarnya haram seperti minum khamar bismillahirrahmanirrahim. Itu haram juga membaca bismillahnya, double jadinya. Kalau kan Masya Allah kerancakan baca bismillah, minum khamar baca bismillah, itu haramnya dapat double pahala, dapat dosanya. Dan hukum yang ketiga adalah sunnah dalam perkara yang penting seperti berwudu, seperti membaca bismillah. Dan makruh alal makruh lidatih, makruh mengerjakan sesuatu yang makruh seperti hal-hal yang makruh untuk dipandang. Kalau yang haram untuk dipandang itu haram. Kalau makruh yang dipandang seperti apa? Seperti ampun bini misalnya, itu haram, makruh dipandang. Maka membaca bismillah itu makruh. Dan boleh di sini kada dapat pahala untuk memulainya, tapi membaca bismillahnya dapat pahala karena zikir. Bismillahnya kan karena zikir, tapi memulai apakah dia dapat pahala dengan memulainya itu tidak. Misalnya seperti sesuatu yang remeh kayak ini aja, nah baca bismillah jadi kayak itu, nah itu kada dapat pahala dengan memulainya dengan bismillah, tapi bismillahnya dapat pahala karena zikir nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Alhamdulillah, kita mulai pembacaan majlis ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul, kita memulai pengajian kitab ini, Allah Ta'ala berikan kepada kampung kita keberkahan. Allah jadikan perkumpulan kita ini sebab tolak bala. Allah jadikan kampung kita tambah sejahtera. Allah jadikan kampung kita kampung ilmu. Allah jadikan kita, keluarga kita itu mendapatkan keberkahan ilmu. Kata sebagian ulama, kalau hadirlah majelis ilmu, meskipun kita kadang mendapatkan keberkahannya, atau bukan keberkahannya, maksudnya kita kadang paham, anak kita bakal paham, maksudnya yang di sulbi kita bakal mendapatkan, atau keturunan kita mendapatkan keberkahannya. Jadi mudah-mudahan kalau kita kadang mendapat atau kadang
kada mendapatkan keberkahan, kada faham akan keberkahan. Mudah-mudahan kadang keberkahan itu ada tapi kita kada tahu. Anak kita, keturunan kita bakal mendapatkan keberkahan majlis-majlis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup majlis kita dengan doa khitam majlis. Al-Fatihah ala ma nabi masyayikhuna al-kiram. Lahum wa li asatidihim. وجميع مشايخهم والمؤلف هذا الكتاب الشيخ سالم بن عبد الله بالنسبة للشيخ محمد ناوي الجوي الشيخ الشاطري جميع مشايخنا ومشايخنا لهم على هذه النية وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ورزقنا من نافعا حلالا ورزقنا حلالا طيبا مباركا فيه على هذه النية وعلى كل نية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تشي الصحب والحمد لله في البدء والتنهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زنة عرش مداد كلماته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Minta ampun bila ada salah kata. Jadi kami sampaikan kepada jamaah, hari ini kita hanya muqaddimah membuka majelis. Insyaallah kita belajaran 3 kali dalam seminggu. Hari ini hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu. Jadi mudah-mudahan kitab ini khatam sebelum beliau melanjutkan pulang ke Hadramaut. Karena Zidin kira-kira 6 bulan di sini, jadi kita mengambil manfaat dari beliau untuk belajar. Jadi insya Allah waktunya sama imbah asar juga, hari Senin, Kamis, Sabtu. Nah mudah-mudahan kitab nang Zidin baca ini kita khatam, karena ini pelajaran yang untuk kita beribadah. Mudah-mudahan kita kau berhadir, kau menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin.